लोकसभा मतदारसंघ पळयत जाल्यार लोकसभा निवडणूक पळयत जाल्यार आनी तुमचे मतदारसंघ पळयत जाल्यार सद्याचें वातावरण पळयत जाल्यार कशें आसा सिट्युएशन आतां आयज पासून? सी म्हजो राजकारणांतलो अनुभव जो आसा पळय न्ही तो म्हाका दिसता की आसा बरो आसा. कित्याक हांवें एसेंब्ली लेवलाचेर 8 इलेक्शनां सगळीं 10 इलेक्शनां तातूंतली 8 जिखलां आनी 2 हरलां. शिवाय पुर्वापार पयलें जर जायत म्हणजे 1978 ऑनवर्ड्स 22 आनी 24 म्हणजे 46 इयर्स शिरोडा पंचायत जी आसा पळय न्ही ताजें इलेक्शन साबार इलेक्शनां आमगेलो ग्रूप जिखत येयल्ले आसा. कारण विदावट स्ट्रेटजी दॅट कॅनॉट हॅपन, पर्टिक्युलरली शिरोडा पंचायत. तर हे इलेक्शन जें आसा पळय न्ही हे इलेक्शनाक सुद्दां म्हज्या अदमासा प्रमाणे आनीक म्हजो आनी आमचे कार्यकर्त्यांचो जे पंच मेंबर्स आसा सरपंच आसा त्यांचो लोकां कडेन रॅपो जो आसा आनी लोकांचे जे पद्दतीन त्यांनी काम केलां फाटल्या 2 वर्सां इवन ताजे पयलीं सुद्दां 2019 हांव BJP आयलो, BJP जॉइन जालो, निवडून आयलो. 2022 परत मागीर निवडणुकेक गेलो. 2019 पयलें जर जायत जाल्यार आतां पर्यंत जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं BJP हांव काम करता आनी सगळे कार्यकर्ते आहा पळय न्ही ते एक भावनेन आनी एक तळमळीन काम करतात. त्यामुळे आमकां 45 जे बूथ आसात त्या 45 बुथाची आमकां मेजॉरिटी मेळटली. अमुकूच मेजॉरिटी मेळटली हांव सांगना, पूण आमचो प्रयत्न असो आसतलो की चडांत चड मेजॉरिटी घेवची अशें ना. फाटल्या दिसांनी मेळावोय जालो, हिंगा CMूय येयलो, सगळे तुमची मिटिंगूय जाल्या. सो लोकांचे विशय व आपणाच्या फुड्यान कितें मांडल्या तुमच्या फुड्यान बाबा खासदार येयलो जाल्यार ताणें हें करूंक जाय तें करूंक जाय बाबा म्हणून? सी एक म्हटल्यार सारकें प्लॅनिंग करून म्हजो जो अनुभव आसा राजकारणांतलो आनी सोशल हातूंतलो डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींतलो ते अनुभवाच्या वरवीं सारकें प्लॅनिंग करून खंयचें काम केन्ना जावपाक जाय, कितल्या टायमा भितर जावपाक जाय हे पद्दतीन काम चलिल्लें आसा. आनी त्या मुळे लोकांक एक गॅरंटी आसा येवन भाऊक सांगलें तें काम आमगेलें 6 म्हयन्या भितर त्या वर्स भितर जातलें सुरू आनी कंप्लीट जातलें. पूण हें भाऊक सांगलें जाल्यार खासदाराक सांगलें इवन खासदाराक सुद्दां जे काही मेजर प्रोजेक्ट सगळेच प्रोजेक्ट खासदारा कडेन वचूंक शकना. आमी म्हणूंक शकना गटराचें काम आसता खासदारान. खासदाराचो निधी जो आसा पळय जो वर्साक 5 कोटी येता तो वर्साचो 5 कोटी 20 मतदारसंघां वांटून घालपाक जाय. आनी त्या अनुसार म्हणजे आमचो शेअर जो कितें आसा पळय न्ही त्या शेअरा अनुसार कितले येवंक शकता. समजा एक 50 लाख पर्यंत वर्साक 50 लाख खासदार निधींतल्यान आमकां मेळूंक शकता. तर 50 लाखाचे खंयचो प्रोजेक्ट लोकोपयोगी लोकांक उपयोगा पडपा सारको तो आमी घेवपाक जाय. डिफिकल्ट जाता लोकांक समजपाक द कॅन्डिडेट इज नोन ऑल्सो इन शिरोड्या. ना ते लोक पळय लक्षांत घे लोक आज अज्ञान कोण नात कळ्ळें. अज्ञान सहसा कोण आसनात. इवन कोणाक खबर सुद्दां ना इवन ते कॅन्डिडेट पळयले ना जाल्यार सुद्दां ते वाड्याचेर जेन्ना डिस्कशन जाता चर्चा जाता ती चर्चा घरा कडेन वता डिस्कशन जाता तें. दादले मनीस जे येवन एखादी च्याची दुकानाची वगैरे वगैरे चौकार बी डिस्कशन करतात त्या डिस्कशन घरा कडेन गेलो की तो वचून उकरबायन बायलेय सांगता अशें ना, पूण ते कानार शब्द पडटात की कॅन्डिडेट कोण देपा म्हणटकीर सून आनीक कशें कितें तें काम कशें करपी वगैरे वगैरे अशें ते थोडीशी म्हायती लोकांक मेळटा. काँग्रेस व RG कितें हिंगा कितें आहा आवाज हांगा ह्या दोनूय पक्षांचो पयलीं मातसो मदले एक इलेक्शनां मातशी RG गडबड जाल्ली ती गोंयभर जाल्ली. कारण लोकांची अपेक्षा कशी आशिल्ली आनी दुसरें म्हटल्यार भायले जे थोडे लोक आमचे गोंयकार भायर आशिल्ले पळय न्ही तांणी एक प्रकारचो एनवायरमेंट तयार केल्लो. RG जिखता शेवटी RGक मेळ्ळो 1 सीट. बाकी सगळी कडली मतां जी आसा पळय न्ही ती पेड्ड्यार जावन गेली कळ्ळें ना. आनी अशें हातूंत एक आनी दुसरें म्हटल्यार BJPचें सरकार सामकें गडेगंच जाल्लें आसा 33 आमदारांचें. तर 2027 जेन्ना आमी इलेक्शनाक वतले तेन्ना हे 33 आमदार हू इज गोइंग टू लूज हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. नॉर्मली कोण सोडचे ना आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्यामुळे मुखाल्लें सरकार सुद्दां हें जें आसा पळय न्ही तें परत BJPचें आसतलें. अशा परिस्थितींत खंयच्याय मतदारसंघातले लोक RG वोट दिवया RG सपोर्ट करया किंवा काँग्रेसीक सपोर्ट करया अशें म्हणप म्हणजे ते तांचे पांयार फातरून घेतले ते दीस गेले. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जेन्ना तुमी आमदार मंत्री आसा आय नो यू आर अ पॉलिटिशियन एड्युकेशनिस्ट ऑल्सो खासदारा कडच्यान खूब जाता कोणूय फाल्यां जिखोन येयलो तो तुमचो दिगून जिखोन येयलो वॉट वूड बी युअर थॉट्स बाबा सेंटरा कडच्यान कितें कितें शिरोडा खातीर हाडचें? शिरोड्या अशें म्हणचे पेक्षा म्हजी अशें सजेशन आसतलें आमच्या खासदार निवडून येतरी की गोवा लेवलाचे जे कितें बेनिफिट्स जाय मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरे 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 हे मोठ्या प्रमाणात हाडून आमकां जालेंच जर जाय जाल्यार अशें जावं शकता की आमचे रस्ते जे आसा पळय न्ही ते आनी रुंद करपा संबंदीत. पूण ते रुंद करपा म्हटलें जर जाय जाल्यार आसा ते परिस्थितीन जायना. म्हणजे लँड एक्विजिशन एक्ट वगैरे जो आसा पळय न्ही सो लँड एक्विजिशन एक्ट हो एमेंडमेंटा खातीर दिल्लीक गेल्लो आसा. तो जर मुखाल्ले 6 म्हयन्या भितर किंवा वर्स भितर आयलो जर जायत दॅट वील गीव अ लॉट ऑफ रिलीफ टू
गोवा गव्हर्मेंट आनी लोकांकूय बी लोकांची जे कितें मागणी आसा रस्ते रुंद जावपाक जाय अमके कडेन अमको प्रोजेक्ट येवपाक जाय तुमचे कडेन प्रोजेक्ट येवपाक जाय हें इंडियन इक्वेशन मॉडिफाय जाल्लें आमकां करपाक मेळटा. ओके. सो एज अ खासदार म्हणून हांवें पयर कांदोळे साहेब आसा ताकाय म्हटलेलें आसा कारण ते राज्यसभेक खासदार आसात. श्रीपाद भाऊकी बीन एक फायल तयार करून दवरल्या हांवें दिवपाक ओ लँड इक्वेशना संबंद कारण लँड इक्वेशन जो आसा पळय न्ही हो विशय सगळ्या राज्याक लागता. सो त्यामुळे सगळे खासदारांनी आपली ताकद वापरून तो जाता तितले बेगीन मॉडिफायड अमेंडमेंट एक्ट जो आसा पळय लँड इक्वेशन एक्ट तो हाडपाक जाय. नंतर मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर फॉर एग्जाम्पल आतां आमकां बेतोड्या एक बायपास जाय सॉरी फ्लायओवर जाय बेतोड्या जे क्रॉस जंक्शन आसा पळय न्ही 4 रस्त्यांचेर थंय आमकां फ्लायओवर जाय. ताजी मागणी आमी घातल्या म्हजे हिसपान हांवें आयकल्या ते भशेन जातलें अशें म्हटलां पूण समजा जालें ना जाल्यार खासदारा कडेन व्हरतलो तो विशय. बोरयेचो ब्रीज जो आसा पळय न्ही त्या ब्रिजाचें प्रपोजल आसा. ऑफकोर्स नितीन गडकरी अशें आसा तांकां ते हें कोण लागना तो आपले मना आयले पटले ही गोज ऑन डुईंग द वर्क. ओके. सो त्या अनुसार ताणें लँड इक्वेशन जे आसा पळय तें घेतिल्लें आसा 350 कोटी आमकां पास जाल्ले आसात. मुखाल्ले एक वर्स भितर म्हणजे 2024 डिसेंबर पयलीं तें लँड इक्वेशन कंप्लीट जावपाक जाय. सो दॅट सॉयल इन्वेस्टिगेशन जातलें आनी मागीर नंतर मागीर 700-800 कोटीचो ब्रीज जो आसा पळय न्ही 4 लेन ब्रीज किंवा 6 लेन ब्रीज हो घेवपाक आमकां ताकद मेळटली. सो थंय त्या वेळार मागीर बाबा नितीन गडकरी मिटींग घेवपाक जाय प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेवपाक जाय ते घेवपाक आमच्या खासदारांनी विनंती करतले. सो एज अ नॉट ओनली मिनिस्टर बट एज अ लोकल MLA ऑल्सो यू हॅव ऑलरेडी सेट अप युअर प्लॅन्स बाबा कितें कितें आपणाच्या करूंक जाय न्ही तें प्रत्येक आमदारान आपापल्या मतदारसंघा संबंधी कितें जाय. एट द सेम टायम हांव मिनिस्टर आशिल्ले कारणान म्हजी गोंया खातीर म्हजी कॉन्ट्रिब्युशन कितें म्हजें योगदान कितें तें मागीर WRD डिपार्टमेंट आसूं किंवा मागीर आमचे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आसूं किंवा प्रोदुरी आसूं ह्या संबंधी एक प्लॅन जो आसा पळय न्ही जाका वर्किंग प्लॅन म्हणटा तो आसूंकूच जाय.